Hi guys, this is JD and welcome you guys to JD's English Club. In this video, we are going to learn some English sentences for asking the direction. So English रे हम केमते बाटा पचारिबा सही विषय रे किसी हम English sentences practice करिबा. So let's get started. ठीक है, सुनिबे कि सर और मैडम जे भी थांतु सो सेटा हम एमती कहबा. जदि हम केवल कहबा ठीक सुनिबे कि सो सेटा हम कहबा एक्सक्यूज मी किंबा जदि हम कहबा टिके सुनिबे कि सर किंबा मैम. एक्सक्यूज मी सर और मैम. एक्सक्यूज मी सर और मैम. मु एठी नुआ. आई एम न्यू हियर. मु बाट भूली जाइछि बा मु जानि परनी कुआड को जीवी. आई एम लॉस्ट. कहीं किसी करू थांती बाट पचारा पे जो डाकू सेठी हम एभली सेंटेंस कहि परिबा जे बाधा देवा पई क्षमा चाहूची. सेठी इंग्लिश रे हम एमती कहबा आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू. टिके सुनिबे कि मते लागुची मो बाट भूली जाइछि. एक्सक्यूज मी आई सीम्ड टू बी लॉस्ट. यही बस भुवनेश्वर जाए कि डज दिस बस गो टू भुवनेश्वर. बा मु लाइब्रेरी को केमती जीवी. हाउ डू आई गो टू लाइब्रेरी. आपण बस स्टॉप रे किपरि पहुंचंती बा आपण बस स्टॉप केमती जानती. हाउ डू यू गेट टू द बस स्टॉप. मु एयरपोर्ट रे केमती पहुंची परिबी. हाउ कैन आई गेट टू द एयरपोर्ट. एठु आपण सुपरमार्केट को केमती जानती बा एठु आपण सुपरमार्केट रे केमती पहुंचंती. हाउ डू यू गेट टू द सुपरमार्केट फ्रॉम हियर. सिटी हॉस्पिटल केउंडी. वेयर इज सिटी हॉस्पिटल. एठी पाखरे थिबा पोस्ट ऑफिस केउंठी. वेयर इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस. पाखरे केउंठी पोस्ट ऑफिस अछि कि. इज देयर एनी पोस्ट ऑफिस नियर बाय. सबुठु शीघ्र बा सबुठु भल रास्ता केउटा एही जगारु एयरपोर्ट रे पहुंचबाकू. जदि आम सबुठु शीघ्र कथा कहबा सेठी आम क्विकेस्ट वे कहबा किंबा जदि आम सबुठु भल कथा कहबा सेठी बेस्ट वे कहबा. ओके, सो सेंटेंस टू एमथि हेबो. What is the quickest way or the best way to get to the airport from here? What is the quickest way or best way to get to the airport from here? एठु पाखरे थिबा मेडिसिन स्टोर रे पहुंचबाकू सबुठु भल रास्ता केउटा. What is the easiest way to get to the nearest drug store from here? दयाकर टिके मैप रे देखि परिबे कि. कैन यू शो मी ऑन द मैप प्लीज. आपन का पाखरे मैप अछि कि. डू यू हैव अ मैप. मु पुलिस स्टेशन रे पहुंचबा को चेष्टा करूची. आई एम ट्राइंग टू गेट टू द पुलिस स्टेशन. हॉस्पिटल जीवा को सबुठु भल रास्ता केउटा. व्हिच इज द बेस्ट वे टू हॉस्पिटल. पाखरे थिबा बैंक खोजुची. आई एम लुकिंग फॉर नियरेस्ट बैंक. मु एही ठिकाना खोजुची. आई एम लुकिंग फॉर दिस एड्रेस. मु ठीक जगह रे अछि कि.
Am I in the right place? Am I in the right place? ମୁଁ ସେଠି କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବି? How can I get there? How can I get there? ମୁଁ ସୁପରମାର୍କେଟ କେମିତି ପାଇବି? How do I find supermarket? How do I find supermarket? ପାଖରେ ଥିବା ହୋଟେଲ ମୁଁ କେଉଁଠି ପାଇପାରିବି? Where can I find the nearest hotel? Where can I find the nearest hotel? ଏଠୁ କେମିତି ମୁଁ ପାସପୋର୍ଟ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି? How can I get to passport office from here? How can I get to passport office from here? କେମିତି ମୁଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇପାରିବି? How can I go to police station? How can I go to police station? एयरपोर्ट ଯିବାକୁ ଏହି ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ତ? କିମ୍ବା ଆମେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ ତ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯିବାକୁ? Are we on the right road for airport? Are we on the right road for airport? କ୍ଷମା କରିବେ ମୁଁ ଏଠିକାର ନୁହଁ। Sorry, I'm not from around here. Sorry, I'm not from around here. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କହିପାରେ କି? May I ask for some help? May I ask for some help? ମୋର ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ଯିବାର ଅଛି। I need to go to medicine store. I need to go to medicine store. ଆପଣ ମୋତେ ବସ୍ ଷ୍ଟପକୁ ବାଟ କହିପାରିବେ କି? Could you direct me to bus stop? Could you direct me to bus stop? କ୍ୟାନ୍ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ କୁଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ସୋ ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କହୁଛେ। ସିଚୁଏସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କ୍ୟାନ୍ ଏବଂ କୁଡ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରି କହିପାରିବା। କିମ୍ବା ଆମେ ଏମିତି ବି କହିପାରିବା Can you give me directions to the bus stop? Can you give me directions to the bus stop? କିମ୍ବା ଆମେ ଏମିତି ବି କହିପାରିବା Can you show me the way to bus stop? Can you show me the way to bus stop? ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫିସ ଖୋଜୁଛି। I'm trying to find an exchange office. I'm trying to find an exchange office. ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ମୁଁ ସେଠି କେମିତି ପହଞ୍ଚିବି? Could you tell me how to get there? Could you tell me how to get there? ମୁଁ ବାଟ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବି? I'm lost. How do I get to bus stand? I'm lost. How do I get to bus stand? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କେଉଁଠି? Do you know where the post office is? Do you know where the post office is? ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଁ କେଉଁଠି ପାଇପାରିବି? Where can I find the nearest bank? Where can I find the nearest bank? ଏଠି ପାଖରେ କୋଉଠି ସୁପରମାର୍କେଟ ଅଛି କି? Is there a supermarket near here? Is there a supermarket near here? ଏଠି କୋଉଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି କି? Is there a bank around here? Is there a bank around here? ଏହା ଦୂର କି? Is it far? Is it far? एयरपोर्ट को ଯିବାକୁ ଏହା ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ତ? Is this the right way for airport? Is this the right way for airport? ଆପଣ ଏଇଠିକାର ବା ଆପଣ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତି? Are you from around here? Are you from around here? ଶୁଣିବେ କି ମୁଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିବି କହିପାରିବେ କି? Excuse me, could you tell me how to get to the bus stand? Excuse me, could you tell me how to get to the bus stand? ଦୟାକରି ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ପାଖରେ ଥିବା ଷ୍ଟୋର ମୁଁ କେଉଁଠି ପାଇପାରିବି? Could you please tell me
where can I find the nearest store? Could you please tell me where can I find the nearest store? दयाकरी मते टिके साहाय्य करि परबे कि मु बैंक खोजुछि. Could you help me please? I am looking for the bank. Could you help me please? I am looking for the bank. कहि परबे कि पाखरे थिबा ग्रोसरी स्टोर केउंठी? Could you tell me where the nearest grocery store is? Could you tell me where the nearest grocery store is? रेलवे स्टेशन को बाट कहि परबे कि? Could you direct me to railway station? Could you direct me to railway station? बस स्टैंड को किपरि जीबी कहि परबे बा बस स्टैंड रे किपरि पहुंचबी कहि परबे? Could you tell me how to get to the bus stand? Could you tell me how to get to the bus stand? हॉस्पिटल जीवा को बाट कहि परबे कि? Can you tell me the way to the hospital? Can you tell me the way to the hospital? एठु रेलवे स्टेशन रे किपरि पहुंचबी कहि परबे कि? Can you tell me how to get to the railway station from here? Can you tell me how to get to the railway station from here? So that's it guys. So ये थला किसी इंग्लिश सेंटेंसेस जहाँ थ्रू रे आमे डायरेक्शन पचारि परिबा जे कोन जगह को आमे जाइथिबा भी सेठी आमे कोनसी जगह जदी खोजुथिबा से एबल किसी सेंटेंसेस को यूज करी आमे इंग्लिश रे जगह पचारि परिबा बा डायरेक्शन आमे पचार की जानि परिबा. Thank you for watching. Please like this video and subscribe the channel for more such interesting videos. So take care and keep practicing. Bye.